अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं जनाब शौकत बसरा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और शाह महमूद कुरैशी, आपका ताल्लुक डमी म्यूजियम। गलत इंट्रोडक्शन करवाया आपने। अब क्या गलत? आपको कहना चाहिए था आज हमारे मेहमान हैं शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ तशरीफ रखते हैं शौकत बसरा साहब। सर आपने उनको हमारे साथ बिठा दिया, जिन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, ये तो बड़ी जाती है सर। आपकी पीठ में छिरा नहीं घोंपा, वो अभी घोंपूंगा 2 मिनट। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मीर जाफर और मीर सादिक साथ साथ चलेंगे। इन अदर वर्ड्स, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। देखिए मेरी बात को सुनिए, बसरा साहब मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर मुझसे बहुत जूनियर हैं, मैं सीनियर हूँ। अगर ये आप बात ये दुरुस्त कर रहे हैं जी, क्योंकि इनको बहुत तजर्बा है पार्टियां बदलने का। ये 5वीं पार्टी बदली है इन्होंने। अच्छा, हैरान हो रहे हैं जैसे आपको खुद नहीं पता पूछ था ले, 5वीं है या 6ठी है। नहीं, 5वीं। बसरा साहब इतने से थे जब मैंने पहली बार इनको उठाया था, बसरा साहब, और जो ही मैंने उठाया था इन्होंने कम बखा दिया था मेरे कपड़े। आज भी मुझे याद है बसरा साहब। लेकिन इससे पहले के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो, एक आध मेरी आपसे गुजारिश है, अगर दौरान गुफ्तगू मेरे मुंह से थूकेंगे नहीं तो माइंड नहीं कीजिए। नहीं सर, ये सिलसिला नहीं होगा, प्लीज नहीं होगा, ये लेकिन सिलसिला उस वक्त था जब आप वजीर थे, हम छेड़छाड़ आपके साथ कर लिया करते इनसे थे। ये पूछ लें कि चौधरी सरवर साहब के आने के बाद ये जो पार्टी कब चेंज कर रहे हैं सर एक बड़ी अहम बात, ये अच्छा है उन्होंने मुझे प्रॉम्प्ट इनसे कर ये दिया। पूछ लीजिए। ये मेरा तीसरा सवाल था, लेकिन चलिए शो का आगाज इस सवाल से, इस सदमे से करते हैं कि आप पार्टी में नंबर 2 हुआ करते थे। चौधरी सरवर के आने के बाद आप बाकायदा बैक बर्नर पे पड़े नजर आते हैं। आपने एक चीज देखी है क्या? कि बसरा साहब बाकायदा एक फफे कुटनी है। कैसे आग लगा दी। सच हम- आखे पांबड़ मचदा है जी। सच आख्या पांबड़ मच। मचदा है जी। बसरा साहब आप वहां आ जाएं, आप इधर आ जाएं। आप इनसे ये पूछे ताजा ताजा इनके साथ इनके हल्के में क्या हुई है मुल्तान में। हाँ जी, आप पहले 4000 से आ रहे थे, अब 12000 से आ रहे सर ये कितने अफसोस की बात है। और खान साहब को जलसे में लेके पहले उन्होंने 50,000 का जलसा किया, अब 8,000 का जलसा करवाया। बसरा साहब कह रहे ने निकले बसरा साहब आज ਤੁਹਾਡੇ से खास तैयारी करके ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ नहीं जानना तो किन्ने जानना, साढ़े पीठ चोरे को उपदे रहे। आज देखिए बसरा साहब ने इंटरव्यू नहीं देना, सिर्फ मेरी शिकायतें लगानी है। नहीं, वैसे सर आपकी शिकायतें तो पूरी दुनिया लगा रही है कि वहां 50-50 हजार के जलसे हुआ करते थे, अब 8,000 की जलसियां होती हैं। आप इतनी बड़ी लीड से हार रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है सर। आपको अफसोस किस बात का है? कि ये सीट तो आपको जीतनी चाहिए थी, कुछ तो करके दिखाएं। मैं ब्रेक डांस करके दिखाऊंगा। मैं क्या करके दिखाऊं? आप वो भी भूल गए हैं, यकीन कीजिए। क्या मैं कथक डांस इसका ये ब्रेक नहीं है, ये कथक है। वो भी कथक मैं ही कर ये देखिए कथक को ब्रेक करते हैं, ये कमाल ही नहीं का है। बड़ी गल है वैसे ਤੁਸੀਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ आप कंटेनर ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ डांस, ਸਾਨੂੰ ਨਚਾ ਨਚਾ ਕੇ फावा करता है ਤੁਸੀਂ। इतने फन आते हैं तो लोगों को ये पागल बना के दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। देखिए वैसे ये कमाल आप ही का है सर। किस चालाकी से इन्होंने अपने ऊपर बात आने नहीं दी, मुसलसल मेरे ऊपर फायरिंग किए जा रहे हैं। देखें अच्छा, मैंने अभी हेली क्लिंटन वाली बात नहीं की। ये आप ही का से मुझे फराज के वो 2 शेर याद आ रहे हैं कि नौहा गरों में दीदाए तर भी उसी का था, मुझ पर ये जुल्म बारे दिगर भी उसी का था, और देखा मुझे तो तरके ताल्लुक के बावजूद वो मुस्कुरा दिया, ये हुनर भी उसी का। तो शाह साहब ये हुनर आप ही का है। एक बात तो है, वैसे माशाल्लाह बड़े बसरा साहब को पहली बार बुलाया, हम वेलकम करते हैं। इनकी वजह शोहरत आप जानते हैं क्या है? कुट खाना। अच्छा, मैं ऐसे बसरा साहब का एडवोकेट नहीं हो रहा, लेकिन बसरा साहब ने जो कुट खाई है वो मुजाहिदाना कुट थी, वो अल्लाह हर सियासी वर्कर को नसीब करे। आफ्ताब भाई मैं एक गुजारिश करूं, हम शहीदों के वारिस हैं। कहाँ फांसियों पे झूमना, कहाँ शहादतें लेना, कहाँ कोड़े खाना। जब मैंने कुट खाई थी उस वक्त आप देखिए वर्कर की शान कि वक्त के सदर और हमारी पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब इयादत करने सर्विसेज हॉस्पिटल थे। मुझे और क्या चाहिए? ऐसी कुछ लाखों को नसीब हो। मैं ये आपने आपको अपनी बातें नसीब हो, कभी उस पार्टी में जाना, कभी उस पार्टी में जाना, कभी वैसे एक आध कोट अगर आप खा लेना, ऐसे छोटा सा मशवरा है, मैं वो कुट नहीं खा सकता। आपकी पॉलिटिकल रेटिंग सर आप कुछ तारीखी वाकया बताओ जिनसे पूछे कि हिलरी क्लिंटन से आपने क्या करवाया था। नहीं, वो तो टक्कर खाई थी। कुट खाना और बात है, टक्कर खाना और बात। और इनको तो तारीखी कुट लगी थी आफ्ताब भाई, जिस दिन यंग डॉक्टर्स को कुट पड़ रही थी।
बसरा साहब ये को भी उसी दिन का वाकया उस दिन बसरा साहब को भी तलब हुई, जेल ये सड़क पर आए, ये सड़क पर आए और हर इर्द गिर्द हर बंदे ने इन पे हाथ सीधा किया। पीपल्स पार्टी वालों को वाकई इनकलाबी मामलात की तलब होती है, जो इनकलाबी होते हैं। कोड़े डंडे ये तो हमारा जेवर है, आपके लिए आपको ये नसीब नहीं होता। और सारी जिंदगी इन्होंने इतनी बार जेल काटी सिर्फ अपनी हरकतों की वजह। अच्छा बसा साहब, आपको मौला जट क्यों कहते हैं? वजह शोहरत आपकी क्या है? पीपल्स पार्टी का जेला हूँ और मैं समझता हूँ कि हम अंदर से मुनाफिक नहीं होते, जो मुनाफिक होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, आपके जीदार होने में कतन कोई देखें शक वाली आसिफ बात भाई, नहीं। मैंने गुजारिश ये है कि जब से प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है, पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, मेरे सामने वो कायदीन है जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि शहादत से बड़ा रुतबा नहीं है, फांसी से बड़ी बात नहीं। आज भी गड़ी खुदा बख्श लाड़काना के अंदर जो शहीद सर, ये तो हुए, बीबी है वो ना, हमारे बीबी? सामने नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब को वो देख लें। 9 साल जेल काटी सर, 9 साल जेल काटी, जैसे 11 साल काटी हो। 11 साल काटी और जबानें तक कटवाई। हम तो उनके कारकुन हैं सर। नहीं सर, कोई फर्क पड़ा है उन्हें? तो जट फिर जाटी हुंदा जिथे ओदी आवाज ते वो आंदी है। छोड़े, उन्होंने क्या सीखा क्या है? मैं बड़ी माजरत से कह रहा हूं, मैं दोस्ती का दावा भी कुछ अरसा पहले तक किया करता था उनकी। वो एक अच्छे आदमी है, नफीस आदमी है, और सबसे बड़ी बात यह कि बीबी के शौहर हैं, बिलावल के वालिद हैं, लेकिन इस जला वतनी ने, इस सहरा नवर्दी ने और जेल गर्दी ने उन्हें क्या सिखाया? क्या गुजारिश सीखा क्या? मेरे ख्याल में जितनी 5 साल तनकीद आसिफ अली जरदारी साहब पे हुई है, वक्त ने साबित किया है कि जिस मुफाहमत का सबक शहीद बीबी साहब ने देकर गई थी, हाँ, हमने, आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी पॉपुलैरिटी में फर्क आया। हमने मैच्योर पॉलिटिक्स की, हमने, वो कहते हैं ना, पॉपुलर पॉलिटिक्स और मीन पॉलिटिक्स में बहुत कम फर्क होता है। चले मुफाहमत की बात भी कर लें। मैं बार बार देखें, पहले मैंने आपको डिफेंड किया था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्टी। जरा इस पे बात कर लें। मुफाहमत का आलम यह है जनाब कि मुफाहमत करते करते पूरा पंजाब प्लेट में रखा, नवाज शरीफ के हवाले कर। इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो आगे हैं। मैं आज आपको वर्ड्स दे रहा हूं कि पाकिस्तान का सबसे यंग लीडर है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा है, बीबी का बेटा है। यहाँ लाहौर आके हम डेरा लगाने लगे हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस हालात में अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जो क्रिएट हो चुका है। अगर ये ना क्रिएट हुआ ना तो आपकी ये बातें सारी, आज भी पाकिस्तान का किसान, पाकिस्तान का गरीब जिसके पाँव में जूता नहीं है, पाकिस्तान का नौकरी पेशा आदमी आज भी पीपल्स पार्टी को अपनी जमात समझता है। हाँ, हमने वोट नहीं देता, वोट नहीं देता, वोट हमें दिए 97 में। देखें शहीद बीवी को 18 सीटें सर, मिली। अब कितने वोट दिए सर अब देखें ना, हमने डे 1 से कहा 97 में देख लें। चले आप 97 की बात करें, 17 सीटें थी। क्या हुआ उस वक्त दी गई सीटें, शहीद बीबी साहबा ने 18 सीटों के साथ अपोजिशन लीडर बनी। उसके बाद आप देख लीजिए 2 दफा हमने हुकूमत बनाई। आज भी जो हमें कहते हैं कि पॉपुलर पार्टी नहीं रही, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत, कश्मीर में हमारी हुकूमत, डिप्टी अपना अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली में हमारा, चेयरमैन सेनेट हमारे, सिंध में हमारी हुकूमत। आज तो 97 से हम बहुत सिंध में देखे, मैं फिर बार बार माजरत इब्तदाई वो कर रहा हूं क्योंकि आप पहली दफा तशरीफ लाए, ये ना समझिएगा पीपल्स पार्टी पे मैं पिल पड़ा हूं। पीपल्स पार्टी की मैं एनाटमी को जानता हूं, मुझे बड़ी मोहब्बत है इस पार्टी से, क्योंकि मैं इसे आज भी चेयरमैन भुट्टो की पार्टी समझता हूं और सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड पॉपुलर वफाकी पार्टी है। लेकिन आलम यह है कि सिंध में टूट फूट का शिकार है, पंजाब में व्हाइट वॉश हो चुकी है, केपी में अभी परसों आपने अंजाम देखा, तो फिर पीछे रह क्या गया बल्तिस्तान। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के बल पर अगर आप कहें कि यू आर द मोस्ट पॉपुलर पार्टी, तो सर सॉरी नॉट। अभी आपने कहा था ना कि इन जैसे लोगों ने जो पीठ में छुरे घोंपे कहते पार्टी शुरू हुई है। मैं कहता हूं पार्टी का अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बिलावल साहब आ गए, अभी आपको बताएंगे आइंदा आने वाले दिनों में कि पार्टी कहां खड़ी होती है। बिलावल साहब आए हैं और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अल्लाह खैर करे इस पार्टी की भी और उस पार्टी की भी जो शुरू हुई है। अच्छा, इनकी बातों का इतना असर हुआ कि अब मैंने भी सोच लिया है कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहीद भुट्टो ग्रुप। वैसे जरदारी साहब के अपने अल्फाज हैं कि वो अभी नाबालिग है, सियासी तौर पे नापुख्ता है। मेरे ख्याल में ये उनका मतलब नहीं था कहने का, ऐसे स्लिप ऑफ टंग हो गया। नहीं है उनका देखिए, मैं समझता हूँ बाप और बेटे के दरमियान ये जो प्रोपेगेंडा किया गया तो बहुत इख्तलाफात है। आज देख लीजिए वही बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान में आए हुए, उन्होंने जाहिर है एक उम्र के साथ, तजर्बे के साथ आदमी बहुत कुछ सीखता है। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि वो जो खून उनके अंदर है, पहले भी उनकी बहुत ट्रेनिंग है, अब वो पाकिस्तान में आ गए हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी इज टू यंग। आफताब भाई, उनके मुकाबले का कोई लीडर मुझे बता दे। ये इनका लीडर 62 साल नौजवान है। मियाँ साहब की उम्र देख लें। आपको पता है बिलावल की उम्र में जब बिलावल के नाना थे तो क्या क्या मार के सर कर चुके थे? जरा थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी देखिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अगर मुआवजा हम किसी से करें तो मेरे ख्याल
वो मियां शहबाज शरीफ आप साहब बीबी बनते के हैं। साथ करके देखें फिर भी उसके क्रेडेंशियल्स कमजोर नहीं हैं। नहीं जाहिर है वो शहीद जुल्फिकार भुट्टो थे। मैं बीबी की बात कर रहा हूँ, इवन बीबी बीबी से भी नीचे, तो सर फिर सोचना पड़ेगा और खुदा करे आपकी सोच इंशाल्लाह, दुरुस्त हो। मैं तो इंशाल्लाह। हमेशा ही कहता हूँ हम इसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ख्वातीन हज़रात, हमें लेनी है एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, खबरनाक जारी और सारी है और अब बारी है नसीर भाई को जगाने की। हाँ जी, नसीर भाई को चैलेंज करेंगी खातून, एक्सट्रीम राइट साइड पे बैठी हैं। जी, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। गाना बहुत अच्छा है, लेकिन आप क्या एक ही रट में आके आपने और तर्ज भी। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। ये गाना है कि आप पीटी कर रही हैं? बल्कि कराटे कर रही हैं आप तो। जी नसीर भाई, पहले तो एहतजाज कीजिए इस बेसुरे अंदाज में गाना पेश करने पर। आवाज है नहीद अख्तर की। फिल्म का नाम है शमा, मूसीकार थे एम अशरफ। आज तो गुलाबी सुंदर बने। यार ये वाकई नाहिद अख्तर नहीं है। नहीं, गाना कौन सा था? जिंदगी के सफर में अकेले थे हाँ हम, जी। ये पुराना गाना है। ये गाना मैडम ने भी गाया है, मदरूसी ने भी हाँ। गाया। फिल्म का नाम है अफसाना जिंदगी का, जी। मूसीकार है मुशरफ। तो पहले कौमे में थे। ये कौन नहीं, वो मुझे समझ नहीं आ रही वो थी। वाकई आप जिस तरह से आप वो समझ नहीं आ रही थी मुझे। किसी को आता है आप में से थोड़ा सा एक लाइन। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल वाह वाह गया। वाह, हमारे तो घर की खेती ऐसी जबरदस्त है। पहले गलत क्यों बताया था? उनकी समझ नहीं आ रही नाक थी मुझे। कटवाई है। समझ नहीं आ कान रही थी पकड़ो मुझे। इधर, चलो। अच्छा, लेकिन बात सुनो, एक सेकंड। एतराज आया आबिद फारूक साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, और हम दोनों इस शो का हिस्सा हैं। इसलिए नो डैमेज डन। लेट्स हैव अनदर चैलेंज। ये फ्रंट पे बैठे हैं साहब, माइक पहुंचा है इन तक के नहीं? मैंने गुजारिश की थी, इस वादे पे आपने माइक लिया था कि फौरन पहुंचाएंगे। ये फ्रंट पे नसीर भाई के बिल्कुल साथ बैठे हैं साहब। बाजी ने समझा गाने के बाद माइक मेरा है। मेरा ख्याल है माजरत करने के लिए उन्होंने रखा हुआ था कि मैंने इतना बेसुरा चैलेंज किया। चलो जी, कोई गल नहीं, अगे तो गाना ना गाना पिडियां पका लिया करना। जी जनाब। आज साहब इन्हू मुंह अगे दा पानी इंज जाके बुण नहीं आंदा, अत्रे साहब। जाके जीवे जवानी वगदी नदी दा पानी। वाह जी वाह, थैंक यू वेरी मच। बड़ी देर बाद ਤੁਹਾਨੂੰ याद है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गाना आपने पटड़ी से नहीं उतरने दिया, मैं इसलिए शुक्रिया कह रहा हूँ। बहरहाल गाना नहीं सी आई साहब, तुसी अपनी उम्र ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ को पैगाम देता है। आवाज है मैडम नूर जहां की। फिल्म का नाम है इश्क न पूछे दात, मूसीकार थे मुजाहिद अतरी। ये अत्रे साहब के साहबजादे। उनका गलत बताना था, वो मारते भी होते हैं। नहीं नहीं आई साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂਦੇ जेब च पा लेना नसीर भाई ने। अच्छा सर, आपकी तरफ आते हैं। अच्छा, आपको अपना चैलेंज याद है ना? हम जरा अगले से अगले सेगमेंट में आपसे चैलेंज लेंगे। आपने मैं नसीर कोई भाई इन्होंने जट्टां वाला चैलेंज देंगा तो इन्हां दी जान दे मुताबिक बहुत भारा होना है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਹੀ ਇਜ਼ देयर टू जट्टां वाला चैलेंज के नाल मजा लेनी है तुसी। आंसर। यार तुम जरा खामोश रहो ना, गैर जरूरी बोल रहे हो, जी माफी चाहना। प्लीज खामोश रहो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई सियासी नौयत की बात नहीं हुई। सियासी नौयत का सवाल करने लगा हूं। अच्छा सर, आप सियासी तौर पे तो ये वैसे फारग होते जा रहे हैं, सियासी नौयत की बात इनसे करनी नहीं चाहिए। उस सियासी नौयत का कहा था मैंने, पर्सनल अटैक का नहीं कहा था। आपने तो मेरे ऊपर नहीं, पर्सनल वैसे अटैक। सर आप हमारे साथ पहले ही धांधली हुई है। PTI सर, अच्छा इस पे भी बात कर लेते हैं। धांधली हुई है। आप कहते हैं कि जी दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं, तो पहले 9 बंदे आपने रिहर्सल में मरवा लिए। आफ्ताब भाई 2013 में इतने लोग कत्ल हुए जनरल इलेक्शन में, 10 लोग कत्ल हुए। और जब आपने खुद जमात इस्लामी जो उनकी इत्तेहादी है, चले हम तो इनके हमें अपोनेंट समझते हैं, वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है। सर नए बताइए नए क्या सियासत में आए हैं, कोई रिहर्सल के लिए टाइम तो चाहिए होता करें? है। ये बात बसरा साहब, अब अगर आपका हाथ मेरे एरिया में आया तो मैं इस पे दंगी वट लूंगा। ये तो जो बात करनी है अपने एरिया में रह के ये तो रोने वाली गल है। ये तो बात नहीं अच्छा है। सर, आपने सराइकी सूबे की बात की, बढ़ चढ़कर नारे लगाए, लेकिन फिर जो ही हुकूमत खत्म हुई नारा भी फिजल आउट हो गया, आप भी पीछे चले गए। आफ्ताब भाई हमने जनूबी पंजाब की बात की, चूंकि वहाँ इतनी महरूमियाँ हैं। आप देख लीजिए कि आइन के मुताबिक हमारे पास चूंकि इतनी रिक्वायर्ड नंबर नहीं था, इसके बावजूद हमने सूबाई असम्बली में करारदाद पास करवाई,
سینٹ میں ہم نے اس کو پاس کروا لیا, لیکن ہمارے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی جو صوبہ بنانے کے لیے ضروری ہو. ابھی تو میاں شہباز شریف صاحب کے پاس انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے. آج ان کے پاس صوبائی اسمبلی میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ہر جگہ ان کے پاس میجورٹی موجود ہے. اب یہ صوبہ کیوں نہیں بناتے؟ بن جائے گا, کوئی گل نہیں بسرا صاحب, اے جی کوئی گل نہیں. یہ ترجمان ہے نواز شریف صاحب, بلکہ شہباز شریف کی. جی چھوٹے میاں جی جو کہندے نے پورا کر کے اور میاں جی نہیں ہے, وہ میاں صاحب ہے. میاں جی ترجمان بھی ہے تو انہوں نے رکھیا بھی ہے. اچھا بات سنو, آپ کے میاں جی نے ابھی تک 20 کروڑ نہیں دیے انہیں, وہ ایک چھوٹی سی سڑک, کیوں جی وہ ملے گی نہیں؟ لیکن گزارش یہ ہے, میرا علاقہ ہے بہاول نگر ہارون آباد. آپ کبھی یہ ماشاءاللہ اتنا زبردست شو کرتے ہیں, پوری دنیا میں آپ کا دیکھا جاتا ہے. ہمارے فنڈز ہیں, ہم ریونیو دیتے ہیں, لیکن وہاں پر نہ پینے کا صاف پانی ہے. میں نے بڑی دفعہ دیکھ رکھا ہے, میں ادھر جاتا ہوں. اور میں آپ کو حلفاً یہ بات بتا رہا ہوں کہ سیاسی بات نہیں ہے, اللہ کرے پورے پاکستان میں موٹر ویز بن جائیں, پورے میٹرو ہر جگہ پہ چل جائیں, لیکن کیا زندگی ضروری ہے یا میٹرو ضروری ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کی 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, اور ہمارے علاقے کے اندر انسان اور جانور ہفتہ بھائی ایک جگہ سے پانی پی رہے, اور کسان کا حال یہ ہے کہ اس کی فصلیں رل رہی ہیں. ہماری کسانوں کی وجہ سے, جو ہم کسان کلاس ہیں, آج یہ بتیاں جل رہی ہیں اسٹوڈیوز کی, مال روڈ جل رہی ہے. جس دن کسان مر گیا اس ملک کا, پھر میاں شہباز شریف صاحب کو پتا چلے گا کہ یہ میٹرو ٹھیک تھی یا اس علاقے کو. آپ مفاہمتی سیاست کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ. یہ مفاہمت آپ کے لیڈر کو سخت ناگوار گزرتی ہیں ایسی بات. نہیں, یہ بات دیکھیں آفتاب بھائی, حقوق کی بات جو ہے نا, ہم نے ان کو مفاہمت ہماری آئین کے ساتھ ہے, مفاہمت میاں صاحب کے ساتھ نہیں ہے. میاں صاحب آئین میں رہتے ہوئے, ہم نے خان صاحب سے یہ بات کی تھی, چونکہ یہ لوگ چڑھ گئے تھے شجاع پاشا کے ہاتھ میں, اور شاہ محمود قریشی صاحب خود بھی چونکہ سازشوں کے بیتاج بادشاہ ہے, یہ شارٹ کٹ لگا رہے تھے. ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ غیر آئینی مطالبات نہ کریں. سر آپ نہیں, پلیز ٹیک اٹ بیک, سازشیوں کے بیتاج بادشاہ نہیں آپ کہیں. میں سازش کا لفظ بولا ہے, میں نے نہیں, یہ سازشی نہیں ہے. اور دیکھیے جو باتیں یہ کر رہے ہیں, یہ جتنی دیر وزیر تھے, پہلی دفعہ میں آپ کی سائیڈ لینے لگا, یہ جتنی دیر وزیر تھے, آپ خوردبین سے بھی تلاش کریں گے نا, آپ کو کرپشن کی چھوٹی سی بات شاہ محمود قریشی کے بارے میں, اور میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے کچھ ایسی بات کی تھی, میرا دل چاہا کالم لکھنے کے لیے, میں 3-4 روز توقف سے کام لیا, لیکن مجھے کچھ نہیں ملا. میں نے ان کے بدترین مخالفین سے پوچھا, تو سر یو مسٹ گیو دس ٹو ہم. آفتاب بھائی, یہ میرے خیال میں وہ دور سے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ نزدیک آ کے وہ نہیں ہوتی ہیں, چونکہ میرا اس علاقے سے تعلق ہے. کبھی اس بات کے اوپر جینوین شاہ محمود قریشی صاحب کو بلوا لیجئے گا, چونکہ یہ بڑا لائٹر نوٹ پہ پروگرام ہے. سازش پہ یا کرپشن پہ؟ دونوں باتوں پہ. سازش کے تو بیتاج بادشاہ ہے. ہماری حکومت کے خلاف سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف بطور وزیر اعظم جو انٹریگ انہوں نے کی تھی ہیلری کے ساتھ, میں یہ تو کہہ رہا ہوں, ان سے پوچھیں ذرا یہ کس طرح انٹریگز کرتے ہیں. انٹریگ کرنا تو سیاستدان کا نہیں, انٹریگ کرنا, دیکھیں سیاست میں ظاہر ہے جب میں پالیٹکس کرتا ہوں, میں کارکن ہوں, میرا دل بھی کرتا ہے میں اوپر جاؤں, لیکن اگر آپ اپنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے, اپنی قیادت کے خلاف سازش کریں گے, پھر وہی حال ہوگا جو شاہ محمود صاحب کا پی ٹی آئی میں ہو رہا ہے. شہباز شریف پہ جس طرح سے یہ تنقید کر رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, زرداری صاحب کی پالیسی کے بالکل خلاف. دیکھیے ان جیسے بندے بارڈر پہ جا کے گالیاں نکال کے جنگ کروا دیتے ہیں, اچھا خاصا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, پھر دوبارہ فائٹ کروا دیتے ہیں. بسرا صاحب الزام پر الزام. پہلے ہمارے ساتھ دیکھیے کتنی بڑی دھاندلی ہوئی. کون سی؟ یہ ہمارے الیکشن میں کون سی؟ آفتاب بھائی 13 والے یا کل ورسوں والے؟ آپ کو ایک تاریخی بات بتا دوں. جی, بڑے بھائی مرید حسین قریشی صاحب ہماری پارٹی میں, انہوں نے ان کو گدی سے فارغ کر دیا. آپ کو پتہ نہیں بات؟ آپ گدی سے فارغ ہو رہے ہیں, ادھر چودھری سرور نے آ کے آپ کی پوزیشن سے فارغ کر دیا, اور آپ کو پتہ نہیں کوئی ایک بڑا پراسرار سودا دے کر چیف آرگنائزر سینٹرل پرسرار سودا ساتھ کو سکنا, کچھ 2-3 چیزیں اور بھی ہونی اب چاہیے. ان کو نئے آئیڈیا نہ دو, وہ دے بھی دیں گے مجھے سکنا. نہیں دیکھیں میری بات سنیے, سمجھیے ذرا اس بات کو. چودھری سرور, کس چودھری سرور کی آپ بات کرتے ہیں؟ چودھری سرور the one and only, جو آدمی نواز شریف کا نہیں ہو سکا. look who is talking. وہ نواز شریف کا نہیں ہو سکا. بات کون کر رہے ہیں؟ جو خود کبھی نہ مسلم لیگ کے ہوئے نہ پیپلز پارٹی کے ہوئے, اور وہ وقت دور نہیں جب آپ پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ پھر رہ کون گیا؟ شیخ رشید کی پارٹی. نہیں, شیخ رشید کی پارٹی ہے ابھی. نہیں, لیکن بسرا صاحب ان کی پارٹی بدلنے پر اتنی باتیں کر رہے ہیں, جو خود جو گرگے 12 دیدہ انہوں نے پنجاب میں صوبائی صدر بٹھا رکھا ہے, وٹو صاحب, مخدوم, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, یہ جیالے ہیں. دیکھیں جی, وٹو صاحب ریلیونٹ کوسچن ہے, لیکن میاں منظور احمد وٹو صاحب وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے آزاد سیٹیں جیتی. آفتاب بھائی, آزاد سیٹیں جیتنے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے, اور آج نہیں شامل ہوئے, جب وہ ہم پنجاب میں اپوزیشن میں تھے,
انہوں نے پارٹی جوائن کی اور میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو گراس روٹ لیول سے چلے ہیں اور اوپر تک پہنچے ہیں. پرویز الہی اسی طرح مخدوم پرویز احمد الہی کے ساتھ وہ بریکٹ ہوں گے. اور اسی طرح مخدوم احمد محمود صاحب, جی جی بالکل, ان کی انٹیگریٹی پہ, ان کی شرافت پہ کوئی آدمی انگلی اٹھا دے. جتنا بھی آپ اچھا سر, ویسے ان سب میں سے کسی کی انٹیگریٹی کے بارے میں تو خدا نہ خواستہ میں بالکل بات نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ان کے زیرک ہونے میں, ان کے سمجھدار اور انتہائی گرگے باراں دیدہ ہونے میں تو قطعاً کوئی شک والی بات نہیں. لیکن یہ جتنے نام آپ نے گنوائے نا, ان کو ایک ٹیگ نہیں لگا ہوا, وہ ہے جیالے کا ٹیگ. جب تک یہ ٹیگ نہیں ہوتا, جیالہ کبھی ٹرسٹ نہیں کرتا. We will continue from here. خواتین و حضرات, we'll take a break. Stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, جو گانا ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہم نے لیا ہے فلم سیما سے. ماسٹر عنایت حسین کی انتہائی خوبصورت کمپوزیشن سلیم رضا نے گایا ہے, اور اس فلم کی خاصیت یہ کہ اسے دو مہان کمپوزرز نے مل کر گانے تقسیم کر کے, رشید اترے صاحب اور ماسٹر عنایت نے یہ فلم کی تھی. اور دو گانے جو ماسٹر عنایت کے تھے ان میں سے یہ ایک سپر ہٹ گانا سلیم رضا کا پیش کرنے جا رہے ہیں کامران. جی جناب. جاؤ گے تم کر کے وعدہ صنم, تمہیں دل دیا تو یہ جانا. بھول جاؤ گے تم کر کے وعدہ صنم, تمہیں دل دیا تو یہ جانا. بھول جاؤ گے تم. جس طرف دیکھیے بے کسی چھائی ہے. درد کا ہے سما, غم کی تنہائی ہے. جس طرف دیکھیے بے کسی چھائی ہے. آج ہر سانس پر ہو کے بےتاب دل دھڑکنے لگا تو یہ جانا. بھول جاؤ گے تم. کیسے گزرے گی شب, کیسے ہوگی سحر. اب نہ وہ منزلیں اور نہ وہ ہم سفر. کیسے گزرے گی شب, کیسے ہوگی سحر. اب نہ وہ منزلیں اور نہ وہ ہم سفر. دیکھتے دیکھتے رہ گزر اندھیرا ہوا تو یہ جانا. بھول جاؤ گے تم. چاند کو دیکھ کر ہو رہا ہے گماں, پھول کے رخ پہ چھائی ہو جیسے قضا. مسکراتا ہوا میری امید کا چمن لٹ گیا تو یہ جانا. بھول جاؤ گے تم کر کے وعدہ صنم, تمہیں دل دیا تو یہ جانا. بھول جاؤ گے تم. بہت خوب جی, بہت خوب, بہت خوب.
मास्टर इनायत हुसैन को भी सेलिब्रेट करने का, ट्रिब्यूट पेश करने का शायद इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं था। बहुत इंसाफ किया आपने, बड़ा मुश्किल गाना। बसरा साहब हरूनाबाद तो नहीं? हाँ जी, ਤੇ ਬਾਜੀ ਮੀਰਾ ਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। इन्होंने हराया। ऑफ कोर्स टू द ऑफ कोर्स इनके साथ धांधली हुई। तो देखिए ना, आज बसरा साहब भी आए हुए हैं। वो जो 225 वोट मिले थे ना आपकी वालदा मोहतरमा को, 25 इन्होंने दिलवाए थे। तो उस वक्त उन्होंने पता क्या कहा था कि मेरी अनअफेयर अकाउंटिंग हुई है। अनअफेयर। चलो दुनिया की कोई चीज तो ऐसी होगी मीरा से मुतालिक जो अनअफेयर है। सदके जाओ, तुसी आज बड़ा निजाम डाकू बने हो। ये मुझे अभी में एसएमएस और मेल्स पे भी पूछा गया है क्या गर्मियों का अच्छा रंग पहना हुआ है। बड़ी तन्नाज एक दोस्त है, उन्होंने ये कहा ये मोटा कपड़ा है और आज मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी, मैं टेम्परेचर फीवरिश हूँ आज। आपको सर्दी लग रही थी? ये तो मतलब हौली हौली बरीक हो रहे हो। ब्रीक नहीं, और मुझे बुखार है। बुखार नहीं, आप बरीक हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚੜ ਕੇ। वैसे आपस की बात है, जो भी कलर आप पे बड़ा सूट करता है। तो और सुनाए क्या हाल है? ये बात पूछने के लिए वक्त लिया इतना। तो होर में इनू बेचना ही है थे। यू नो दिस इज द आए में बसरा साहब तो बात करें ना, हर चौंक च डॉक्टर ने कुटन डे ने, तो हॉस्पिटल बना रहे बसरा साहब, हमारी को मदद करे, हर हाथ तुसी देता है सानू। हाँ जी, कुछ मदद कर देना। देखिए आफ्ताब भाई, उन्होंने हरनाबाद का जिक्र किया। आज उसी मट्टी की वजह से अल्लाह पाक ने पीपल्स पार्टी की वजह से और उस मट्टी की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। कभी आप हरनाबाद आए, फोटाबास आए, आपको इंशाल्लाह आप इसे कह रही हैं असली सबको सब आप नाम इसका ले रहे हैं और मैसेज कहीं और पहुंचा रहे हैं। आपको वहाँ पर हम बहुत यूनिक चीजें हैं जो हमारे इलाके की बहुत मशहूर है। डोंगा बोंगा भी है आपको उधर। तो हम चाचे बरकत के हवाले करेंगे ताकि आपकी बस जरा वहाँ पर रेसलिंग क्लब है, आपको जरा मोटा मोटा करें। रेसलिंग करके इन्हें तोड़ना है जी। तो हम आएंगे जरूर आपके इनविटेशन पे, तो कोशिश तो हम करेंगे। बाजी उधर गए हैं हम, गए तो हैं। डोंगा बोंगा फकीर और अली डोंगा बोंगा क्या होता है? उधर है सर, है जी, सही कह रहे हैं। डोंगा बोंगा नहीं है सर, डूंगा बूंगा। वैसे आप ना बड़े अफसोस तो डोंगा कमाल है। ये बहावल नगर के सारे नाम उल्टे ले रहे हैं। हर दफा आप ज्यादती करती है, क्या बात है? मेरे सजे के पे तुसी की बिठाए ने? अच्छा जी, एक चैलेंजर हैं, जल्दी से हम चैलेंज ले लें, फिर हमने ब्रेक भी लेनी है। अच्छा सर, आप तो को किताब निकालने बैठे, आप अच्छे चैलेंजर हैं कि आपने जुबानी याद ही नहीं। एक सिर्फ मिसरा आपने गाना है। अच्छा जी, गाना अदा लिखिए, कीजिए। मैं कहा नसीर भाई ने चेक कढ़िया। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। तमन्ना की थी, मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और बहुत खूब जी, सितारों बहुत सुरीले आप। की तमन्ना। अमेरिका जितने पाकिस्तानी है वैसे उमूमी लेवल 80% सुरीले हैं। ये हो जो अच्छा जनाब, देखना आवाज मोहम्मद रफी, फिल्म का नाम है चंद्रकांता। बस वाह, वाह जी आगे वाह। बेटे ये बोलो। आज तक नहीं सुना था ये फिल्म का। क्यों जनाब, आर यू सेटिस्फाइड? खुद हजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हजरात, खबरनाक जारी और सारी है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। सर, एक सवाल जो अब इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है शो, तो पहले आपसे सवाल और उसके बाद आपका चैलेंज भी लेंगे, उसके लिए भी तैयार रहिए। एक सवाल जो पहले लम्हे से ही खटक रहा है मुझे कि पीपल्स पार्टी वाले, पीपल्स पार्टी के अकाबरीन भी, इवन जयाले भी, जब करप्शन की बात करें, जब करप्शन के बारे में पूछा जाए तो ये कन्नी कतराते हैं, फेस नहीं करते। आप चूंकि दबंग आदमी हैं, आप चूंकि बिग माउथ मशहूर हैं, मौला जट मशहूर हैं, आज सबको बताइए कि पीपल्स पार्टी और करप्शन का क्या मामला है? आफ्ताब भाई, हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, लेकिन आप देख लीजिए पिछले पूरे 5 साल इफ्तिखार चौधरी ने हमें अपने अदालत के दरवाजे सामने खड़ा किए रखा। हमारा मीडिया ट्रायल हुआ। एक केस मुझे बता दीजिए कि हमारे हामिद काजमी साहब जो मजहबी अमूर के वजीर थे, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, एक केस मुझे बता दीजिए इफ्तिखार चौधरी जैसा, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस तारीख में नहीं आएगा जिसको इतनी बड़ी बैकिंग हासिल थी और उसके बाद वो चेहरे देखकर, पार्टियां देखकर लोगों को इंसाफ देता था। एक केस क्या हमारे खिलाफ साबित हुआ? हाँ, हम बार बार मैं कह रहा हूँ फरिश्ते नहीं है, गलतियां जरूर होंगी, कुछ लोगों के मुतालिक जो बातें हुई हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आप गिल्टी, आपको कोर्ट को डिक्लेयर ना करे कि ये चीज आपके सामने फैक्ट फाइंडिंग में आई है,
ہمارے خلاف تو قریشی صاحب بھی بڑے الزامات اب لگاتے ہیں. جب ہمارے ساتھ تھے اس وقت ان کو ہم میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی. کہتے تھے ہر میٹنگ میں زرداری صاحب آپ جیسا سیاستدان میں نے نہیں دیکھا. اکثر میں ان کے ٹاک شو سنتا ہوں, کہتے ہیں لوٹ پائی ہے انہوں نے پیپلز پارٹی. بات یہ آفتاب بھائی, بار بار میں یہی کہوں گا کہ جتنا میڈیا ٹرائل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوا ہے آج تک کسی پارٹی کا نہیں ہوا. ہمارے قائدین کو لے کر کارکنوں تک ہمیں کوڑے بھی کھائے, شہادتیں بھی لیں, پھانسیاں بھی لیں. اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو ختم کرتے کرتے ضیاء الحق دنیا سے چلا گیا, مشرف چلا گیا, آج عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے. آج بھی فیڈریشن کی کوئی پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور انشاءاللہ بلاول بھٹو کی قیادت میں دوبارہ ہم پورے پاکستان میں حکومت بنائیں. کہتے ہیں ڈکٹیٹرز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے, پارٹی کے اپنے اکابرین جو ہیں وہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. نہیں آفتاب بھائی, میں کہتا ہوں یہ بھی بڑا غلط پرسیپشن ہے. جملہ مترجہ اسے سمجھ لیجئے. یہ بتائیے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ کرپشن نہیں کی پیپلز پارٹی نے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم نے کیا کسی, دیکھیں پیپلز پارٹی کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید پوری جماعت نے یہ کام کر دی ہے. نہیں, پوری جماعت نہیں کرتی. دیکھیں پوری جماعت کبھی نہیں کرتی. کرپشن ٹاپ پہ اگر ہو رہی ہو نا تو 5-4 بندے کسی کا نام لیجئے نا. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں سر, سرداری صاحب پہ الزامات ہیں, گیلانی پہ الزامات ہیں. دیکھیے راجہ پرویز کیا شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہوتے تھے, پیٹ پھاڑ دوں گا, الٹا لٹکا دوں گا, باہر سے سوئٹزرلینڈ سے پیسے لے کے آؤں گا. کہاں چلے گئے وہ پیسے؟ انہی کورٹس نے ہمیں ایکوٹ کیا. آج بھی میں چیلنج دیتا ہوں, پورے دنیا میں آپ کا پروگرام جا رہا ہے. آج حکمران وہی ہیں جو ہمارے خلاف بہت بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ رہے. ان کو کہیں کہ عدالتوں میں جائیں ہمارے خلاف. آج بھی عدلیہ آزاد ہے. ثبوت تلاش کرنا بہت مشکل نہیں. دیکھیں آفتاب بھائی, پھر اگر ثبوت نہیں ہوں گے, کسی کے متعلق یہ کہہ دینا کہ شوکت بسرا کرپٹ ہے. آج میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ میں ایک ادنا سا کارکن ہوں. اگر شوکت بسرا سے لے کر ہماری لیڈرشپ تک کسی پہ الزامات ہیں, کسی پہ اعتراضات ہیں, کسی پہ ثبوت ہے, عدالتوں میں جائیے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیجئے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ احتساب ہونا چاہیے. یہ بار بار کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا آفتاب صاحب, ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا, جب شو ختم ہو جائے تو مجھے بھی بولنے کا موقع دیجیے. چلیے, کچھ باتیں ہیں جو میں سوچ کے آیا تھا کہ میں نے کرنی ہے. چلیں کر لیں. مگر وہ میں شو کے آپ کی بعد. بولتی بند تو چوری صاحب نے کر دیا, ہم کیا کریں؟ میرا خیال تھا کہ آپ آلریڈی کافی بول چکے ہیں, لیکن بولیے. اور چودھری سرور میرے سامنے نہ کیجئے. دیکھیے, میں اس وقت پاٹے دوڑوں کو ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا. آپ نے اگر آفتاب کوئی تمبو کناتیں, کوئی آپ نے دیگیں اگر یہ لگوانی ہوں کچھ تو مجھے بتائیے. قلعہ ٹھکوانا ہو تو آپ سے, یہ کام میرا رہ گیا ٹھیک ہے. کروانا ہو, یہ کرنا ہے آپ نے. یار میں آپ کو شرمندہ کر رہا ہوں اور آپ شرمندہ ہی نہیں ہو رہے. کیسے افسوس کی بات. آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے, چلے میں آپ سے سوال کر رہا اور ہوں. کالے کپڑے نہ پہنا کریں, آپ ڈاکو لگتے ہیں. آپ سفید پہن لیں گے پھر بھی ڈاکو ہی لگیں گے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ وہ واحد آدمی جو ہر حال میں ڈاکو لگتے ہیں. دیکھیں آفتاب بھائی, انہوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا تو ہمارے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ بسرا صاحب, آپ کو تو میں نے واقعی نہیں چھوڑنا. آپ باہر نکلیں, آپ کو چکوا لوں گا. کس سے؟ آپ کے ساتھ ہے کون؟ کس سے چکوائیں گے؟ لفٹر سے؟ دیکھیے میری بات سنیے, آپ بہت مذاق اڑا رہے ہیں میرا اور میری پارٹی کیا. آپ کی پارٹی کی عادت کا نہیں. آپ کی پارٹی میں تو میرے بڑے پیارے پیارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں. کم از کم 2 مثالیں دے کے وعدے کریں. چودھری شفقت, چودھری سرور اور شفقت محمود. پھر آپ نے چوری سرور ان کی چھیڑ ہے. چودھری سرور ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں. سر آپ چیلنج کیجئے, وقت گزرتا جا رہا ہے. جلدی. میری آواز تو ایسی نہیں لیکن فارمیٹ ہے. اے میرے دل کے چین, چین آئے میرے دل کو, دعا دیجئے. بس آمین. دعا کیجئے. یہ لگتا ہے کسی مزار سے آ کے گا رہا ہے. مجھے گانا نہیں. پہلی دفعہ میں نے تقریر جب کی تو میرے ٹیچر صاحب ملک شبی صاحب ہارون آباد, ان کا بسرا صاحب آپ کا گلا خراب ہے, آپ کو اگلی بار موقع دیا جائے. سر تو شاہ صاحب کو دم کراؤ. میں نے اچھا جی, بہت اچھا. اور وہ بھی قریشی صاحب نے مجھے بتایا یہ گنگنانا. میں آپ کی جرت کی داد دیتا ہوں. لے جناب. آواز کشور کمار, فلم کا نام ہے میرے جیون ساتھی, موسیقار تھے آر ڈی برمن. چلو اس کو پیک کر دو. چیلنج ختم ہو گئے, تمہارا کیا کام ہے؟ بندہ بنے کر ہنی ڈر جانا, راتی بھی روندا رہا. آخری 30 سیکنڈز ہمارے پاس. میں کیا پنڈا تیار ہو جائے, اگوں پھر نواں بجٹ آ رہا ہے جی. میں کہا پچھلی مہنگائی تو نہیں جان چھٹن ڈئی, اگوں پھر مہنگائی, اس مہنگائی نے تے ذہن بند کرتے. انہیں ایک ادا پنڈ لے پینا ہی. کیا بات ہے پنڈا. ہاں جی, مہنگائی تے ہون ڈئی ہے, اینو نہ ویچ دئی ہے.
ਮਰੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਦੇਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਪਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਬਾਬ ਫੋਰੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ? ਮਲੰਗ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕੀ ਬਾਤ What's so funny in that? मैं- क्या हंसने की बात कौन सी थी? कौन सी थी इसमें हंसने वाली बात? मुझे बताओ। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।